जय जगन्नाथ। केमती अछंती समस्ते? आशा करुछि प्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ कृपारु समस्ते बेस भलरे थिबे। मु रूपारेणी तुमर बड़ भौणी स्वागत करुछि एमआईएल नेक्स्ट जेन क्लास को। आमे पढुथिले पुष्पपुररे वर्षावरण, जहाँकि द्वादश श्रेणी बाध्यतामूलक ओडिया साहित्य ज्योति बहिर द्वितीय प्रबंध अटे। आमे एहार दुईटी भाग को पढ़िथिले। आज आमे तृतीय भाग आलोचना करिबा। प्रबंध पुष्पपुररे वर्षावरण, एहार प्राबंधिक होउछंती कृष्णचंद्र पाणिग्राही। चलंतु पढ़िबा प्राबंधिक एठारे कोन कहिसंती। पृष्ठा नंबर 34। नीलाचल पथरे जाऊं जाऊं साक्षी गोपालଙ୍କ धवଳିत सदन ठारे क्षणकाल स्तंभित होई रहि जिवु। नीलाचल पथरे जाऊं जाऊं गति करू करू साक्षी गोपालଙ୍କ धवଳିत सदन ठारे, से साक्षी गोपालଙ୍କର धवଳିत सदन ठारे क्षणकाल स्तंभित होई रहि जिवु। टिके सेठारे क्षणकाल स्तंभित होई रहिबु। एहिठारे घन, एहिठारे ही अल्प दिन तळे सुश्रुड अश्रुड खर्बक्षम मनुष्यटीए बकुळ वनरे कुटीर रची उन्नत उत्कଳର स्वप्न देखिथिला। एहिठारे कोन होइथिला ना, एहिठारे जणे अश्रुड सुश्रुड तथा खर्बक्षम मनुष्यटीए बकुळ वनरे, एही बकुळ वनरे कुटीर रची, कुटीर तयारी करी उन्नत उत्कଳର, एही उन्नत उत्कଳର स्वप्न देखिथिला। से थिला उत्कଳର महानिशारे ध्रुवज्योति। से कोन थिले ना, उत्कଳର महानिशारे ध्रुवज्योति सम थिले। अथवा से थिला निर्जनर, निर्जन महावनरे क्षीण करुण ओ मधुर निस्वन। अथवा से थिला लांछिता जननीर सेही कारुण्यर विग्रह। दधिची परी अस्थि देई अकाଳରେ झाउणी पड़िथिला। महान ऋषि दधिची परी से जेपरी तांकर अस्थि दान करि देइथिले, सेही परी महाऋषि दधिती परी अस्थि देई से अकाଳରେ झाउणी पड़िथिला। से आउ केही नुहंती आमर प्रिय गोपबंधु, से आउ केही नुहंती प्रिय गोपबंधु दास, उत्कଳର मौडमणि तथा ओडिया जातिर मथामणि। सेही गोपबंधुंकर चिताभस्मरु उष्मता जाए जाए नहीं। तांकर सेही चिताभस्मरु उष्मता एपर्यंत जाए नहीं। तांकर महान आदर्श कोन चलीगला, तांकर सेही महान आदर्श कोन चलीगला। महर्षि प्रतिपालित एही मंजू छुरियाना कुंज और बकुळ वन आज सुधा तार आदर्श रखिछंती। एही महर्षि प्रतिपालित एही मंजू छुरियाना कुंज एवं बकुळ वन आज मध्य तार सेही आदर्श को रखि जाइछंती। एमाने समस्त को निर्विशेषरे श्याम छाया देइथांती। एमाने कोन करिथांती, निर्विशेषरे समस्त को श्याम छाया देइथांती। बाष्पाकुल होई एमानंको मस्तक चुंबन करी एमानंको श्यामल उज्जवल करि देबु। कोन होई ना, बाष्पाकुल होई एमानंकर मस्तक को चुंबन करी एमानंको श्यामल एवं उज्जवल करि देबु। तापरे गोपालंकर प्रति प्रणत होई पुणी नीलाचल पथ धरिबु। तापरे कोन करिबु ना, गोपालंकर प्रति भगवान को प्रति प्रणत होई पुणी नीलाचल पथ को धरिबु। बारीबाह, एठारे प्राबंधिक मेघ को बारीबाह बोली संबोधन करिसंती। प्रभंजन बଳରେ एही ठारु तू तोर विजय रथ को त्वरा गति रे बाहि नबु। प्रभंजन बଳରେ कोन करिबु ना, एही ठारे तोर सेही विजय रथ को त्वरा गति रे अति तीव्र गति रे बाहि नबु। पुग और पुन्नाग मध्य संघर्ष लगाई ताल तरुर दीर्घीभूत मस्तक को सजरे संचालन करी किपरि जिबु ना, पुग और पुन्नाग मध्य संघर्ष लगाई तथा ताल तरुर दीर्घीभूत मस्तक को सजरे संचालन करी तथा तामल पत्र रे नवनीलिमा बळी देई एवं तामल पत्र रे नवनीलिमा बळी देई असरंती नारिकेल बनरे संचालन करी और केतक रेणुरे सुरभित होई नीलाचल पथरे जाऊं जाऊं नीलाचल नाथंक धवलित सदन। नीलाचल नाथंकर से धवलित सदन दक्षिणाशा मुख मकरिका परि बहु दूररु तोर नेत्र पथरे भासी उठिबो। एही सेही नीलाचल उत्कळ कमलर केसर। नीलाचल अर्थात उत्कळ कमलर केसर। नीलाचल को कौन कहा जाए ना, उत्कळ कमलर केसर बोली कहा जाय थाए। निजे लीलामय प्रभु श्री जगन्नाथ एहाकू बासस्थली भावरे बाछिछंती। तू जेबे इतिहासर प्रतिलम्बरे गति करिबु, तू जेतेबेले इतिहासर प्रतिटी लम्बरे गति करिबु,
ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଜାଣିବୁ ନା ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଉତ୍କଳର ଇତିହାସ। ଶାନ୍ତି, ମୁକ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ, ଭକ୍ତି ଓ ଭୀତି ସବୁ ଏକାଧାରରେ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଶତ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ହୋଇ ଆସିଛି। କ'ଣ ନା ଶାନ୍ତି, ମୁକ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ, ଭକ୍ତି ଏବଂ ଭୀତି ସବୁ ଏକାଧାରରେ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଶତ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ହୋଇ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ନୀଳାଚଳନାଥ ଆଜିକାଲି ଶାନ୍ତି ଓ ମୈତ୍ରୀ ସବୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ନିଜେ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ନୀଳାଚଳନାଥ ଆଜି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସବୁ କିଛି ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ଏହି ଶାନ୍ତି, ମୁକ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ, ଭକ୍ତି ସବୁ କିଛି ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ନିଜେ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ପରି, ବୃଦ୍ଧକାଳ ଭୋଗ କଲା ପରି ସେ ଆଜିକାଲି ଖାଲି 60 ପଉଟି ପାଇଲେ ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେପରି ଜଣେ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ପରି ବୃଦ୍ଧକାଳ ତାଙ୍କର ଭୋଗ କଲା ପରି ସେ ଆଜିକାଲି 60 ପଉଟି ପାଇଲେ ତୃପ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବଳାହକ ଏଠାରେ ପୁଣି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମେଘକୁ ବଳାହକ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ତୁ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ବଳରେ ତାଙ୍କ ପତିତ ପାବନ ବାନାକୁ ସିନ୍ଧୁ ଗର୍ଭରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବୁ। ତୁ କାହା ବଳରେ ତାଙ୍କର ପତିତ ପାବନ ବାନାକୁ ସିନ୍ଧୁ ଗର୍ଭରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବୁ? ତୁ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ବଳରେ କ'ଣ କରିବୁ ନା ତାଙ୍କର ସେହି ପତିତ ପାବନ ବାନାକୁ ସିନ୍ଧୁର ଗର୍ଭରେ ନିକ୍ଷେପ କରିଦେବୁ ଏବଂ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଚକ୍ରାକାରରେ ଘୁରାଇ ଦେବୁ ଏବଂ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଚକ୍ରାକାରରେ ଘୁରାଇ ଦେବୁ। ତାପରେ ଅମ୍ବୁପତି ପାଶକୁ ଯାଇ ଥରେ ତାର ବିଭୂତି ଦେଖାଇ ଦେବୁ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବୁ ନା ଅମ୍ବୁପତି ପାଖକୁ ଯାଇ ଥରେ ତାର ବିଭୂତି ଦେଖାଇ ଦେବୁ। ଏହି ଅମ୍ବୁପତି ହେଉଛି ମହାକୃପଣ। ସୃଷ୍ଟି ଯୋଡ଼ିଗଲେ ସୁଦ୍ଧା କୃପଣ ଅମ୍ବୁପତି କୋଟିପତି ପରି ବିନା କଷ୍ଟ ବିବନରେ ବିନ୍ଦୁ ମାତ୍ର ଦାନ କରେ ନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟି ଯୋଡ଼ିଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହି କୋଟିପତି ଅମ୍ବୁପତି ବିନା କଷ୍ଟ ପୀଡ଼ନରେ ବିନ୍ଦୁଟିଏ ମାତ୍ର କାହାକୁ ଦାନ କରେ ନାହିଁ। ଲଳ ଚଞ୍ଚଳ ତରଙ୍ଗାବଳୀ ସହିତ ଲଳ ଏବଂ ଚଞ୍ଚଳ ତରଙ୍ଗାବଳୀ ସହିତ ବେଳାଭୂମିରେ ବାଳକ ପରି ଅବିରତ ଖେଳୁଥାଏ। ବେଳାଭୂମିରେ ବାଳକ ପରି ଅବିରତ ଖେଳୁଥାଏ। ଅମ୍ବୁପତିର ଅନୁକୃତିରେ ତୋର ବିଶାଳ ଶରୀରକୁ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରି ବିଛାଇ ଗୁରୁଗର୍ଜନର ସିନ୍ଧୁ ଘାସକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେବୁ। ତୋର ସେହି ଭୀମ ରୂପକୁ ଦେଖି ଭୀରୁ ନୀଳାଚଳ ଲଳନାମାନେ ବାତାୟନ ପଥ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯିବେ। ଏ ଝରକା ପଥ ଛାଡ଼ି ବାତାୟନ ପଥ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯିବେ। ନୀଳାଚଳ ଠାରୁ ଚିଲିକା ବକ୍ଷ ଦେଇ ତୁ ଅଚିରେ କ୍ଷଣିକରେ ସମଗ୍ର ଉପକୂଳ ଏବଂ ମାଳ ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାପି ଯାଇ ଉତ୍କଳରେ ତୋର ସ୍ୱକର୍ମ ଶେଷ କରିବୁ। ନୀଳାଚଳ ଠାରୁ ଚିଲିକା ବକ୍ଷ ଦେଇ ତୁ ଅଚିରେ କ୍ଷଣିକରେ ସମଗ୍ର ଉପକୂଳ ତଥା ମାଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇ ଉତ୍କଳରେ ତୋର ସ୍ୱକର୍ମକୁ ଶେଷ କରିବୁ। ଘନ ପୁଣି ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମେଘକୁ ଘନ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଘନ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଜୟପୁରବାସୀମାନଙ୍କୁ ତୁ ଭୁଲିଯିବୁ ନାହିଁ। ଗଞ୍ଜାମ ତଥା ଜୟପୁରବାସୀମାନଙ୍କୁ ତୁ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲିଯିବୁ ନାହିଁ। ଖଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳ ମୋହନିଦ୍ରାରେ ନିଦ୍ରିତ ଥିଲାବେଳେ ଏହି ଖଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳ ମୋହନିଦ୍ରାରେ ମହରୂପକ ନିଦ୍ରାରେ ନିଦ୍ରିତ ଥିଲାବେଳେ ଏମାନେ ହିଁ ଥିଲେ, ଏହି ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଜୟପୁରବାସୀମାନେ ହିଁ ଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣାଶା ପଥର ପ୍ରହରୀ। ଦକ୍ଷିଣାଶା ପଥ ପ୍ରହରୀ ରୂପେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ସିନ୍ଧୁ ପାରି ସାଧବର ସ୍ମୃତିପୁତ ଏ ଭୂମିର ଜାଗ୍ରତ ଜନତା ତୋତେ ସାଦରେ ବରଣ କରିନେବେ। କ'ଣ ନା ସିନ୍ଧୁ ପାରି ସାଧବର ସ୍ମୃତିପୁତ এই ଭୂମିର ଜାଗ୍ରତ ଜନତା ତୋତେ ସାଦରରେ ବରଣ କରିନେବେ। ସେହି କୁନ୍ତଳରେ କୁରୁବକ ନୟନରେ ଅଞ୍ଜନ ଓ କପଳରେ କଜ୍ଜଳ ଘେନି ମଞ୍ଜୁ ଭାସିଣୀ ସୁହାସିନୀ ହାରାମୟୀ ନାରୀମାନେ ତୋର ତୈଲଙ୍ଗୀ ଭଙ୍ଗୀରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବେ। କିପରି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବେ ନା କୁନ୍ତଳରେ କୁରୁବକ ସେହି କେଶ ଗୁଚ୍ଛରେ ଦାସ କେଣ୍ଟରା ଫୁଲ, ନୟନରେ ଅଞ୍ଜନ, ଆଖିରେ କଜ୍ଜଳ ଏବଂ କପଳରେ କଜ୍ଜଳ ଘେନି ମଞ୍ଜୁ ଭାସିଣୀ ତଥା ସୁହାସିନୀ ହାରାମୟୀ ପରି ନାରୀମାନେ ତୋତେ ତୈଲଙ୍ଗୀ ଭଙ୍ଗୀରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବେ। ଘନ ପୁଣି ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମେଘକୁ ଘନ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ ନ କରି ତୋର ଶ୍ୟାମ ସ୍ପର୍ଶରେ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶ୍ୟାମଳ କରି ଆସିବୁ ଏବଂ ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ନିରାଶ କରିବୁ ନାହିଁ। ତୋର ସେହି ଶ୍ୟାମ ସ୍ପର୍ଶରେ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶ୍ୟାମଳ କରି ଆସିବୁ।
ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏଠାରେ ମେଘକୁ ତଥା ବର୍ଷା ବରଣକୁ ନିଜର ଉତ୍କଳ ଭୂମି, ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମି ଉତ୍କଳର ଗୌରବ ଗାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା। ଯଦି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରବନ୍ଧରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।